It is an honor for me to address you today on the occasion of National Fish Farmers Day, a day that pays tribute to the countless fish farmers across India, and especially here in Goa, who contribute tirelessly to the economy, to our food security, and to the rural livelihood. At the outset, I would like to extend my heartfelt gratitude to Honorable Minister of Fisheries, Sri Neelkanth Walekar Sahib, and Honorable MLA Uttari, Sri Alex Sarojana Sahib, for gracing this function today despite their busy schedule. Your support and encouragement to the fisheries sector inspires us to evolve and reach new milestones. Your involvement is a strong signal of the importance of Government of Goa attaches to the welfare of fish farmers and the sustainable growth of aquaculture. As we gather here today, it is a moment to remember and honor the scientists which Director has already mentioned, who were the first Indian scientists, you could say, who were trying to develop and propagate fish species by human intervention, and they were successful in the year 1957. That is the reason why we are celebrating the National Fish Farmers Day today. In Goa, fisheries is not just an occupation, it's a tradition, a culture, and for many, a way of life. Our rivers, estuaries, backwaters, and coastlines are rich with aquatic resources that provide both employment and nutrition to thousands of Goan families. We are proud of our fishing community from the coastal belts of hinterland, whose resilience, skill, and connection with the sea and inland waterways are the backbone of the fishing sector. Today, aquaculture and inland fisheries are growing rapidly alongside marine capture fisheries, etc. And many enterprising individuals like you all, including women and youth, which I find amongst you, are taking fish farming as a sustainable livelihood option in areas like Uttari and across Halsed and Goa. We are witnessing a quite revolution in freshwater fish farming as well, especially in carp culture, ornamental fish breeding, and integrated farming systems. These are encouraging trends, and we must nurture them with appropriate policies, training, infrastructure, and access to market. The Department of Fisheries, Government of Goa, has been actively promoting sustainable aquaculture through multiple initiatives. Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, we are offering financial assistance for pond construction, hatchery development, cage culture, cold chain infrastructure, and more. And we are also focused on skill development and capacity building, because empowering our farmers with knowledge and best practices is key to long-term success. We are also working to support recirculating aquaculture system and biofuel technologies, which are ideal for limited land availability and climate resilience. We are encouraging farmers to diversify into ornamental fish farming, aquaculture, and value addition, not only to enhance their income, but also to promote sustainable use of water resources. I would also like to highlight our focus on women's participation, which you find not only in the department but from the large number of women who are gathered today, who are in fisheries and aquaculture. As you know, women play a vital role in namely the fish processing, net making, aquaculture, or fish marketing. Their efforts are often under-recognized, but
We are committed to supporting them with targeted training and assistance schemes. To our youth entrepreneurs, I would appeal that the time has never been better to explore the fisheries sector than now, whether it is through a startup, processing units, feed production or exports. Fisheries offers immense opportunity for innovation and economic growth. We are working with the Goa State Innovation Council as well and other important stakeholders to create a more enabling environment for youth-led entrepreneurship. We also recognize the importance of preserving our traditional fishing practices and protecting the livelihood of artisanal and small-scale fisheries. Some of them, I am sure we are going to recognize them today itself. The government is committed to ensuring that both traditional wisdom and modern sciences coexist in a balanced and inclusive fisheries policy framework. My colleague and friend, Fisheries Minister, Secretary of Fisheries, Mr. Prasanna Acharya, Director, Mandelo, Mrs. Mandelo, Dhoni Deputy Directors, Ake Fisheries staff, right from Barik Minister, KG, and good things are. With due respect to all the fisheries department, सगळे आमचे farmers, आमचे कुर्तोरी गांवचे farmers, भायले farmers who have excelled in farmers who have excelled in various जायते बागांनी in fisheries, mussels, prawns, other fish, सगळे मनीस चड मोगाच्या गावनो आनी Happy Farmers Day आज Fish Farmers Day. Farmers Day म्हणून केन्ना हांव कितें कुर्तर पावलो केन्ना फार्मर्साचो उल्लेख जाता. फार्मर म्हणल्यार म्हजी डेफिनेशन. फार्मर म्हणल्यार एक फार्मर जो एक हार्वेस्ट करपाक येवजण करता आनी येवजण करता आनी ती पीक पासून तेगे अपेक्षा आसता की बरी पीक करपाची आनी जेन्ना पीक तेजी हाती पडली काय ना आनी बरी पीक जाली काय ना तो खुशाल जाता तेच म्हणटा फार्मर. फार्मर म्हणल्यार जायत कशें आसताय जे उत्पन्न कमायस करताय आनी हार्वेस्ट घेवपाक वयताय मोद्यांनी चोयनाय पासून बाबा ते फीड पडल्यान ओ तेका बरें सारें पडना ओ तेका बरें कितें पडना ओ तेगे उदो सारकें ना ओ तेका कितें करून बरें पीक काडपाक हुस्कासा. ही इज द रायट फार्मर हू डज तेगे आख्खें काम वेवस्थीत त्रास घेवन हांगा जिवा त्रास घेवन हांव कोणाक क्रिटिसायज करना ओ कोणाक कितें सांगू सोदना बट एक फार्मर म्हणलो त्रास काडून आपणाक एक पीक कोन्न मागीर तेका ते पयशे मेळटा हार्वेस्ट कोन्न आनी तो हॅपी जाता. जायते फाटी फार्मराक पयशे मेळटाय जावं रिवॉर्ड मेळटा इज नॉट इक्वलंट टू द एफर्ट ही हॅज पुट. जी तेणें एफर्ट घायल्या ती तेका तेजे रिटर्न्स पासून मेळनाय. पयर म्हाका एक बरो भुरगो मेळ्ळो आमी कुट्रेचो बाजारांत तो म्हणपाक लागलो म्हाका हांव एग्रीकल्चरान जायत काम करता शेतान. तो म्हाका म्हणपाक लागलो की इफ यू गेट द नेक्स्ट जनरेशन म्हणजे दुसरी पिढी जर तर तूं शेतान देंवयली जाल्यार म्हणपाक लागलो तूं रिवॉर्ड आहा म्हणपाक लागलो. सो आय फाउंड इट व्हेरी कन्फ्युजिंग. सो आय ट्राय टू एनालायज. फर्स्ट मुगे थॉट येयले आनी ते थॉट म्हणल्यार जे आज फार्मर आहाय ते सगळे जोडटाय ओ ते प्रॉफिट आहा म्हणून ते करताय काय ना तो फर्स्ट थॉट येयलो. तेका लागून हांवें फिशरीजां म्हणलां की जे फिशरीज फार्मर आहाय ते खूब त्रास घेताय बट नॉट ऑल ऑफ देम गेट रिवॉर्ड्स. लायक क्रॅब फार्मिंग तो म्हणपाक लागलो आय स्ट्रगल्ड अ लॉट म्हणपाक लागलो. सो आय कॅन जस्ट इमॅजिन तो कितें सांगतालो तो. स्ट्रगल अ लॉट म्हळ्यार पयलीं तेगे 2-3 क्रॉप फेल जाले आसले. पयलीं तें इन्वेस्टमेंट केलें
एक इन्व्हेस्टमेंट केलं तेजी भिरांत येयला आसतली बाबा आपण हितून इन्व्हेस्ट केला आपला रिटर्न्स येईल काय म्हण एक पॉइंट येयला आसता तेजेर. All these factors make or define a farmer. In bigger department ha, तेका लागून डिपार्टमेंटा काय सांगेला even the last man, let us respect his contribution to farmers. There have been previous directors, previous people who have worked in the fisheries department for so many years. We have to value their contribution. आज तेणी जर तर ते काम करू ना जाल्यार आज ह्या लेवलाचेर पावना आसलें. हांव फकत आनीक एक धाकटीशी गोश्ट सांगता. फिश फार्मिंग आसतना आमी केन्ना फोन मारताय हांव पयलीं फोन मारना पयलीं आमगे एक्स मिनिस्टर आहलो आनी एक्स एमएलए आहलो आनी एक्स आहलो फिशरीज मिनिस्टर आहलो. When I first became MLA, फार्मर अजून देखून तेंचे वयताले आनी फार्मर करताले आनी डिपार्टमेंट तेंगे नुस्तें दिताले. But I did not go into those details of having differences of the fish कोणा दिवपाची कितें दिवपाची no. I allowed it to thrive because I believe and practice makes a person no. If you practice what you preach, you make a man. Otherwise, you don't make a man. It's just a bhashan. So I'll tell you what I did. I used to allow them to do what they want because they are used to it. Let them continue. And because I made that, I allowed that system to continue. आज पासून हमारा है. I don't interfere. So ask the fisheries director if I ever call her. I never call her. एक बार टेस्ट कर एक दिन आगा ना. Give everybody whoever wants, but let the farmer prosper was my motto. आज fisheries चा नाम गया है. तब जायचा है हमें. जायचा fish farming करता है. जायचा fish आ जाता है. जायचे issues है. टेनेटाचे इश्यू आहा टेनेट शेतकार जेन्ना तो शेना हे म्हणटा तेन्ना तो हे म्हणटा कितें आपण थोडे मात म्हण थोड्या कमिटीचे पळय केस्तां आहाय ती संवसारांनी ही केस्तां नाय कोण आसोता मुगल्या फाटल्यान कोण आसना म्हाका तें खबर ना म्हाका दिसता मार्गोलीन बरें आर्गोताचे एक म्हणटा सारको आय टेल यू वन थिंग बट we allowed the farmers to thrive. आमी शेता काम चालू दवरलें आमी नुस्तें काम चालू दवरलें आनी तेच लागून आज ह्या लेवलाचेर पावले. असेंब्ली देखून जायते इश्यू येताय फार्मर एसोसिएशन आनी कितें म्हणून बट आय नो द बॅकग्रावंड. फार्मर एसोसिएशन पळयाचे सगळे झपटाय रातीचे आनी सकाळ पड ऑप्शन जाता तेन्ना सगळे एक जाता ऑप्शन खाताय काबार करता जाल्यार कोत काबार तो झिरो जाला बिग झिरो आनी कांय ना तितून. बट कोणाक लोकांक अशें दिसता मेळटा कोणाक कितें मेळटा तेका लागून हे करून आतां डिपार्टमेंटांत हांव सगळ्यांक परतून एप्रिशिएट करता. शेतकार जेन्ना हे म्हणून जेन्ना बाबुयान म्हणलें की आजकाल घालताले सगळे शेतांनी आतां हें देखून जालां कितें जाया जाला तो जाया देखून रोवपा जाता आतां देर इज नॉट ओन्ली थिंग मातशें लीक करपा जाय तें जाया देखून रोवपा मेळटा. बट फिशरीज डिपार्टमेंट शूड एनकरेज खाजनांनी कोण रोयताय जाल्यार तांकां एनकरेज करपाक जाय रोवपाक. हार्वेस्ट बंद दवन कित्याक हार्वेस्ट चालू दवरलें जाल्यार तांकां रोवपाक मेळना. शेत रोयलें जाल्यार म्हाका दिसता हार्वेस्ट देखून बरी जाता एक पीक बरो असो नुस्त्याची बट शेत आनी बाट बरें जाता ते तितून बरें नुस्तें जाता. एनीवे ऑल दीज इश्यूज आय हॅव जस्ट हायलायटेड. I don't know whether I am able to raise the point again. All those farmers who have put the effort and I showcase Salah. If you can help somebody else do it, please do it. थोडे शेतकारांक म्हणला थोडे फार्मरांक म्हणला कोणाक असिस्टंट जाय जाल्यार आपण दिवपा रेडी आहा म्हणून आनी कोणी जर तर फार्मराक हेल्प करपा रेडी जाल्यार प्लीज डू इट. कोण कोत्ताय कोण पळय कोत्ता तेका हेल्प करपाक आमगे हात पडटा. पंचायताचे आहा म्हजे आहा आनी बाबा मिनिस्टराचे आहा सगळ्यांक हांव सगळ्यांक आमी वी विल गिव whoever wants to do irrespective of politics. Everybody does politics. Everybody helps the rich. Nobody helps the needy and nobody helps the poor. Let us go into this field. Let us go into this space where we can help somebody who is genuine and we will thrive. Every good work has a reward. Every good work done has a better reward if you do with love and affection. So I believe that we should do our work. I thank the department. I thank the fisheries department. And एक लहानशे क्वेश्चन लास्ट येयले म्हाका कोण विचारलें रिपोर्टरांनी
तूं करतलो कित्याक हांगा हें तुवें बाय हें आज फार्मर्स डे करतलो कित्याक हांगा. So I always believe if you have a good intent, good thing comes to you. I have done no effort to see that we have the farmers camp in Kurtari. I was told by Minister Barak Moinbor, "Ami farm ko time and go re, zai ke go re to muge help out." Finally, they questioned. I got an invite. I said, "Come, Allah, I am answer my one phone call." But we are there for each and every cause, irrespective whether we are told properly or not. Whether we will be benefited by what we do or not, but our work is to see that a small, genuine farmer, the farmer who wants to do something, if he can help, that will be a success story. Thank you. I wish all the farmers good health. I wish them happiness. I wish them all success. I wish that all the efforts they are putting in the farming, irrespective of whatever farming, we are talking about fish farming and all the farmers, I wish that they be successful and we have a bright future in agriculture, pisciculture, fish farming, everything in the state of Goa and in our country. Thank you and God bless. फार्मर्स डे ह्या कार्यक्रमात आमचे हा माझे मित्र आणि गोंय विधानसभेचे सिनियर मेंबर श्री अलेक्सियो रेग्नार, फिशरीज डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य, आमचे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डायरेक्टर डॉक्टर शर्मिला मंतेरो, ह्या गावचे कुर्तेरा गावचे सरपंच, डिपार्टमेंटाचे दोन्ही डेप्युटी डायरेक्टर वेळी आणि मुजुमदार, सगळे डिपार्टमेंटाचे स्टाफ, प्रेस आणि आयच्या दिसाचे तुम्ही सगळे फिश फार्मर्स आणि फिशर्स प्रेमळ भावनान भयणीनो, पहिले सद्या तुमकां आयच्या दिसाची उर्मित परबी दिता सगळ्यांक. आणि जे तुम्ही फिश फार्मर जावं फिशर्स आहा हे खरोखरूच आयज आमी पळयता की हांवूय फिशरूच, पूण जे नंबर दिसान दीस कमी जाता आणि तुमी जो वेवसाय म्हणून आसूं, ट्रेडिशनल म्हणून आसूं, जावं कोण पगाराचो बिजनस म्हणून आसूं, हे टिकोवन दवरतात. हे संस्कार दायज हे खातीर तुमकां परत आनी एकदा उल्लेख करता. आमी जाणा की फिशींग आनी फीश प्रोडक्ट जो आहा हो नॅचरल रिसोर्सीस आनी नॅचरल रिसोर्सीस जाल्यार तो बरे पैकी सस्टेन करून करपाक जाय. आनी आतां जशी मागणी आहा त्या प्रमाणे फिशींग जावं आमी ताची मागणी पळयत जाल्यार ते पावूंक शकना, जावंक शकना. आनी हेज्या खातीर आमच्या डायरेक्टरान सो आमच्या सेक्रेटरीन उलयना की 1957 जेन्ना डॉक्टर हिरादत चौधरी आनी डॉक्टर KH आदित्युल्ले ह्या दोगांय सायंटिस्टांनी बरो वायट विचार करून, वायट विचार करून, मोठ्या पावलाचो विचार करून फुडें संवसारांत कितें जातलें आनी सस्टेनेबल फिशींग करून लोकां खातीर न्यूट्रिशन आसूं, काम धंदो आसूं, वुमन सेल्फ पावर्ड आसूं काय कामगार एक जॉब हे गांव धर्मगांव म्हणजे विचार करून तेंच्यांनी जे ब्लू रेव्होल्युशन केलें आनी ह्या ब्लू रेव्होल्युशनान आज पासून आमी बऱ्या पैकी सस्टेन जाता आमी सस्टेन करूंक शकले. आनी आयज आमी पळयता की हे सस्टेन करता आसतना वर्सांचे वर्सां 8% प्रोडक्शन वाडटा. हें तुमी जे जिद्दीन आनी हितून लक्ष घालून काम करता म्हणूनच आयज आमी 8%
प्रोडक्शन असेल ते सगळ्यांची दिवंक शकता आनी हे बऱ्यापैकी पयशे आनी आयज तेंच्यांनी आपलें मनोगत दिलां एक 7-8 साल हे पयशे लग्न केलो कसलेंय फार्मींग आसूं स्टार्ट केलें थोडो त्रास जाताच पूण तेंच्यांनी सहन करून टिकून रावलें जे तेंच्यांनी आपलें मनोगत दिलां हांव तेंकांय आयच्या दिसा शुभेच्छा दिता फुडें तुमचें बऱ्यापैकी यश जातलेंच पूण जेन्ना हें ब्लू रेवोल्यूशन जालें तेन्ना ओपन सीकेज कल्चर जालो बायोफ्लॉक सिस्टम रिवर केज रेस हे बाकी सगळ्यो आमचे डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी सपोर्ट करता हे तुमी सांगलेलें आहा आनी फुडेंय करतले हे सगळें विचारान घेतल्या उपरांत देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जेन्ना हो विचार केलो की हे सगळें करता आसतना फीश प्रोडक्शनूय बरें जाता ग्रोथूय बरें जाता देशाच्या उडाडारी म्हणजे फायनान्शियल हितूनय बरी प्रगती जाता आनी बरें जाता म्हणून ज्या टायमार हे आमचे डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरान आसलें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अंडर आसलें तेन्ना हे स्पेशल डिपार्टमेंट केल्या उपरांत हेजी प्रगती बऱ्यापैकी जातली आनी जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी 2019 2019 एक डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज स्टार्ट केली आनी ती करता आसतना तेंच्यांनी आपले प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना म्हणून सुरू केली हे योजनेन बऱ्यापैकी डीप सी करपाक बऱ्यापैकी ते नुस्तें सांबाळून दवरपाक त्यो बोटी आसूं किंवा बाकीचे ते नुस्तें मारून सांबाळून लोकां पर्यंत पावप आनी बऱ्यापैकी कितकेशे ते चेनी प्रमाणे एक एम्प्लॉयमेंट दिवप एम्पॉवर करप हे सिस्टमांनी केल्लें आहा आनी भावने भयणीनो हे सगळें पळयलें जाल्यार आमकां देवाची देणगी आहा जवळ जवळ 105 किलोमिटर आमची कोस्ट लायन आहा तेज्या बरोबर कितकेशे रिवरी आहा खाडी आहा कितकेशा मनशांक हितून सावपा जाता हांव आमच्या आमदाराक सांगता की आतां एक भाव येयलो तो सांगलें की आमी सगळे कॉमन घेता पयलीं काडून घेता मागीर कॉमन नुस्तें मारता हांव एक दीस तुमी पळयता म्हणून हांवूय ताका सांगना हांव पयलीं हांव कुठतरी जवळ जवळ 20 वर्सां पयलीं धाकट्याक घेवन आमच्या फेस्ताच्या स्विमींगान सी इज अ स्विमर ते मुद्दम रिक्वेस्टाक हांगा येयलो हांव ताका सांगता नुस्तें मारता तें बरें जाता त्या टायमार आमी येयले स्विमींगान तेन्ना जोळ लागतालो म्हणून सो तर उमेद दिसता की ज्या जाग्यार जोळ लागतले प्रोडक्शन जायना नेक्स्ट फिशींग फार्मींग गेल्या 15 दिसांनी पळयलां तें जेन्ना सगळ्या गांवांत नुस्तें धरलेलें बरें मोठें बिजनेस केलो आमच्या पंतप्रधानांनी प्रायम मिनिस्टर संपदा योजना आनी तेच्या जोड पालवेक आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे बऱ्यापैकी काम धंदो गावपाक एम्पावर्ड जावपाक आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंट सागर मित्र मेळटा थोडे जाय त्या पंचायतीन आमी घालतात आमचे कडेन जवळ जवळ 34 सागर मित्र आहा मागीर तेच्या बरोबर पंचायतीन एवरी शेनवार तेवढे आमचे एक समित्र एक बसलेले आसताच हे प्युअर एंड प्युअर लोकांक मार्गदर्शन करता गायड करता म्हाका मोठ्या प्रमाणात उमेद दिसता आनी अभिमान दिसता ते आमचे डिपार्टमेंट जे आहा आज पासून हांव मिनिस्टर जाल्यार खंयच्याच लोकांनी खंयच्याच फिशरांक फार्मर आमची सबसिडी पेंडींग दवरल्या उरल्या तेन्ना कंप्लेन आज पासून येवची ना म्हणजेच आमचो प्रत्येक स्टाफ बारकायेन ह्या बारीक जावं मोठो धंदो करतल्याक सदांच तेंचो हातभार दितात तांकां टायम टू टायम तेजी सबसिडी दिता इतकेंच न्हू हालींच आमी 10 दीस पयलीं जेन्ना मत्स्य ह्या रिक्षा दितात ज्या इन्सुलेटेड 3 व्हिलर दिसा 1 लाख डेपॉझिट करप आनी तांकां आमी दिवप आनी तेंच्यांनी थोड्यो फॉर्मेलिटी आमी जवळ जवळ 10 दिल्ले आहा खुबश्यो योजना आहा ज्यो
लोकां पर्यंत पावपाक आमी प्रयत्न करता. हांव मागता जशें आमचे जेन्ना लोकांनी मनोगत सांगलें तें आपूण स्वता म्हणून गायड करपाक आमच्या स्वारीस हांव दुसरे फावट पळयता. इतकें शिकून IIT करून सुद्दां हेजो मोठो धर्म खरोखरच हें आपल्या जाणट्यांच्या हितूनसून आनी आपल्या मनानसून कळकळ येवन मोठें शिक्षण घेवन सुद्दां जे वायट कलर जॉब सोडून सुद्दां ह्या मार्गाक वयता तें खरोखर तेजें मोठेपण आहा. अशेंच बाकीच्यांनी जेन्ना तेंच्यांनी हार्डशीप करून ते सक्सेस जाले आनी तांकां दिसता की दुसरो सुरू करता आसतना ताका हार्डशीप करीत आसतना डायरेक्ट मार्गदर्शन करप तेवूय तयार आसात. हें सगळें पळयलें जाल्यार आमचे एकामेकाचे कम्युनल आमचे बऱ्या पैकी हार्मोनियम आहा की एकामेकाक हेल्प करून वयर काडपाचें हें गोंयचो आमचो कल्चर आहा. अतिथी देवो भव म्हणटा तसो तेन्ना वेळ ना घेता आमी प्रत्येकान हो फिशर्स आनी फिशर्स डे आमचो पळय आहा हो मनोवयास. पूण फुडें वाट पळोवया की आयज आमी पळयतात गोंय एक आमी देश दिल्ले आहा देश आहा की आमी आमचे विजनरी दवरून आमकां एक मल्टीकल्चरल रीचिंग पॉलिसी तयार केल्ली आहा जी इंडियेक गोवा हे पयलें राज्य आहा मॅरीज कल्चर रीच करपाक. हांव पयलें सांगता आमी पयलें म्हणटाच तोय म्हाजे कडेन दोन आयलो एक कोलवा विशय घेवन आनी ताका लागना तो बागाचो विशय घेवन ते बागांच्या नुस्तेकारांक खोपी आसल्यो ना जाल्यार त्यो मातश्यो घालून दिवच्यो म्हणून आनी ताका सांगला की ऑलरेडी आमी फायल मूव केली तुज्या सांगण्या प्रमाणे आमी सावंताचो मनीस न्हू ताचेर रिक्वेस्ट करता हेंवूय आमी मान्य केलां दिवचें म्हणून. तेन्ना हो जावन आसा आमचो गोंयकाराचो कल्चर एकामेकाक सांबाळून व्हरपाचो. तेन्ना अशेंच आमी सांबाळून वचोन हें डिपार्टमेंट तशेंच हो बिझनस हो वेवसाय मोठ्या प्रमाणात पळोवया इतकें सांगून तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं. आमचे सरपंच तशीच आमचे डायरेक्टर हांव लास्ट 25-30 वर्सां जालो फीश फार्मींग करता. आमगे नुस्तें म्हणल्यार थोडे फीश फार्मींग. जेन्ना 30 वर्सां पयलीं आमी नुस्तें हाडटाले ते गोंयांत तितली ब्रीड जायनासली. आमी हिंगा आमगे कर्नाटका कितले फावटी वचना आमगे ओन कार घेवन वचून नुस्तें हाडलें 5-6 वर्सां तशीं. पूण जेन्ना आमकां डायरेक्टर दिल्ली तेन्ना डायरेक्टर म्हणूंक लागली तेणी सांग 500 रुपया दिता 1000 हिंग भरपूर रेट बीन दवरया. मागीर जेन्ना डायरेक्टरा मेळाक लागली तेन्ना डायरेक्टरान रेट भरपूर उणी केली. 258,000 प्लस नुस्त्याक जायते तीन आमकां फ्री दिलें त्या टायमार. आनी त्या वर्सा सावन आमी एक 10 वर्स पूण थोड्या नुस्तें घेताले ते. पूण आमी एक टायमार आमगेले फंक्शन जेन्ना गेल्लें ते आमगेलें अशें कितें जाता ऑक्टोबरान नुस्तें गेलें ते नुस्त्या वाडाक 3 वर्सां आसता. पूण आमगे ऑप्शन जाता 1 वर्स. पूण ते 6 म्हयन्या भितर ते नुस्तें आमकां 1 वर्सा आमी खाशे मार्सां मारताले ते मायार मारले. आनी मॅडम तेन्ना आमी इलिमिनरी वाजलो आमगेलो मिनिस्टर तेन्ना भरपूर नुस्तें मोड जालें सारकें 3 केजीस भरपूर नुस्तें हार्वेस्टींग सारकें चड हार्वेस्टींग जालें आनी चड मोड जालें. आनी तेन्ना सावन आमी करीत आयले तें. पूण आतां आमी तितून आहाय पूण सगळे शेतकार मेळून करता आमगे एकूण आहा अजून सगळे शेतकार मेळून ते नुस्तें आमी वाडयताय. आनी त्या टायमार सावन हांव आमगे ते नॅचरल फीश करता म्हणजे आमगे मानशे बिजनेस अजून आमकां माणूस आहाय. अजून आमी ते शेत रोयलें तें नुस्तें इल्लेशें मोड जाता. आमी जायत आतां भुरग्यां सांगता ते शेत रोवया म्हणून. आमगे गांव फॅमिलीन आमची फ्री मशीन दिता पूण आमकां कोंता येता ट्रॅक्टर बीन मागीर शेत लिवपा मशीन येता. आतां पयलीं कितें जातालें आमगे हाजमान ते हें जाताले आजगो. पूण आमगे हिंगा हें जाता की ते तुमी व्हिडियो चोयला आसता म्हणजे जायतो जाया घाताले. पूण एकदम बरी पीक जाता आनी ती पीक जाता तितली आमगे ते नॅचरल नुस्त्याक भरपूर आवड मेळटा. दोन रायटींग म्हण सगळ्यांक देव बरें म्हण करचें. I have a prawn farm which is registered under CAE
I am into El Waname culture. I have been doing this for the last 15 years. I do extensive prawn farming, where we have to maintain the water parameters like ammonia, oxygen and other parameters so as to get better result. I get an FCR of 1.2, that is feed consumption ratio is 1.2 to 1.3. To be the same, profitable, we have to maintain water parameters and control the feed, otherwise it is a loss. I do fish prawn farming for say from September, where I get the salinity and I take 2 hours. So it is very profitable business. I say if anybody wants any assistance, I am ever ready to help. Thank you. Bringing the schemes for us fish farmers, I took the opportunity of doing the cage culture from last 4 years. First year I have installed 3 cages, the next year 5 and then 12. At present I have 12 cages. I had put common seedling in the cages. It was around 4 to 5 inches when I have installed it. Then after 7 to 8 months, the growth was given 1.5 kg. And it was a big deal for me to work with this aquaculture. I had no experience in this. That I got with the help of departments, scientists, KVK, ICR and Department of Fisheries who helped me a lot for doing this culture. And it was a very tough time for me. So I was a home worker. Now I become an entrepreneur. I got a good success in this. And I thank everyone who has supported me for doing this cage culture. Thank you, Goa government of India, Ministry of Fishery for getting this scheme for launching us and giving us good financial support towards fishing sector. It will now big thanks for each and everyone as farmer to take this schemes and do something for our livelihood. Thank you very much. Dignitaries. My name is Dubinsky Suarez. I worked in tech for about 10 years, and during COVID I got an opportunity to come back to Goa and continue working in tech. When I came back to Goa at the COVID period, I realized that I wanted to continue staying in Goa, and I started a few businesses in Goa. One of them was this opportunity that I spotted for the lack of good, consistent crabs in the market. There is an ample opportunity with what we are currently doing in crab culture. We have just started, but it gives me a lot of joy to see so many people, the fisheries department consistently sending folks to our farm, where we are helping people showcase what we've learned. We have struggled initially, and we've had a lot of losses when we started off, but now with good training and good workforce, we are very confident about how to go about crab culture. Vertical RAS system, you must have seen the video. My only appeal is, if anyone is interested in this space, please feel free to come and visit us. Our farm is in Bunkoli. If you are in the trade of crabs supply or procurement, please get in touch with us. There will definitely be some ways for us to work together. Thank you once again for honoring all the farmers here today. Appreciate it. ओव्हर फिशींग धाकटे ब्रिडींग जायनासतना ओव्हर फिशींग हें जाता फिशींग हें जायनासतना जाता ब्रिडींग आमचे बॅन जालें 1 ऑगस्टाक स्टार्ट करता तेज्या पयलीं तर ब्रिडींग कोण करीत जाल्यार दॅट इज आहा पूण आमकां कितें आसा की जो कायदो आमकां केल्लो आमी त्या कायद्या प्रमाणे कितें वचचें ना आनी आमी करपाक ब्रिडींग म्हणजे आतां ब्रिडींग आतां 2 म्हयने बॅन आहा तेज्या पयलीं कोण गेलो सगळें मॉनिटरींग सर बाणाले बाबा नॉर्थ एंड साउथ ट्रेडिशनल फिश मुपीला गोवाम मरे 10 दिसांनी सरा बरे गे सरान ते आज स्टेजीचे सगळ्या लोकां वयची सांगिलां तुमगे काम केलें म्हूण तेका लागून हांव तुका देव बरें कर म्हणटा सर नंबर 1 एक बँक हे वर्साचो 2 म्हयने आसा तेजे पिरियड जो मेकनायज बोर्डीचे भायर स्टेट रेड करतालेच आनी जे टिरी घेतलो तेच्या पलीकडे आमी तो बारीक ब्रीड म्हणटा वी कॅनॉट डू इट पूण
जे एज पर कायद्यान जे पळय फिशींग करूंक जाय तें करूंक जाय दॅट वी कॅनॉट स्टॉप सर डॉग्स बॅन हाजेर बी आनी कितें उलयलां आमी तुमी उलयता फक्त फिशींग डॉग्स बॅनाचेर बी डॉग बॅनाचेर आयक रे तुका कितें जाय जाल्यार एकट्याक विचारा हय परत एक सांग सांग उलय 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 जे फिशींग आमी दर्यार करता हय आतांच्या पॉप्युलेशन आतांच्या मागण्याक कंट्रोल जायना म्हणून हे ब्लू रेव्होल्युशनरी आमी एक्टीव करता एक्टीव आहाच आनीक लोकांनी भितर सुद्दां एज अ बिजनसमॅन आतां कशें IIT येयला आनी वॉटिकल करता तशें येवपाक जाय आनी तुमी सांगपाक जाय क्वेश्चन करून आमकां निमताक धरच्या ना ना तुमी आयज उमेदीर आसा पेक्षा प्रमोट करा की फिशरीज डिपार्टमेंट आसा हे तुमकां हेल्प करपाक आनी हेल्प करपाक वाडया आयज तुमी बेनिफिशरी वाडयले हातीन तुमचे वाडयले तुमी उमेदीर आसात नाही वाडयला अशें न्ही गव्हर्मेंट आयज सावथांतल्यान कितले बाबा पळय वाडोवंक ना प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी एक सेपरेट डिपार्टमेंट केलां हें बऱ्या पैकी खरेंच सांगजाय आनी देशाक हें गावोंक जाय कितें आर्थीक सपोर्ट जो प्रत्येक इंडिविज्युअल जो काम करतलो ते नॅशनल गेन तूं जेन्ना काम करता तेन्ना देशाक कितें तरी पयशे म्हणून हे डिपार्टमेंट सेपरेट केलां जास्त काम जावपाक जाय हे एक डिमांड घातलेलो तुमचो फिशरीज डिपार्टमेंटाचो लँड आहा तो पळय दिलो मरे तेका सर देव बरें करून सीएमान आनी दिलो दिलो सांगा सांगा सांग सांग प्लीज सांग सर सगळे रावताय गोंयकार डिपार्टमेंट आहा ते फीश ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा जो हे मेंटेनन्स सगळें तांच्या वाटसून आहा ते ज्यो ज्यो मागण्यो करता त्यो आमी डिस्कस करता जेन्ना म्हाजे कडेन येयले जाल्यार आमकां ते फायनान्शियल हे ते सगळें फॉर्मेलिटी करूंक जाय ते फॉर्मेलिटी करून आमी दिताच पळय 5,000 दित म्हणला सीएमानूय सांगिला तेणेय सांगला एकल्या न्ही सर हांवें आयकिलां एकल्या दिवपा हाय म्हणून सगळ्यांक दियाय गोंयच्या लोकांक सांगली करून शिगमो करून होय तांकां यूज करता सारकें तो गणपती पुजोवंक तांकां यूज करतात फिशरमॅन कारण आयज दिसा दीस क्लायमेट चेंज जाता डिग्रेडेशन जाता क्लायमेट चेंज हे करपा खातीर तुकाय आनी सांगता म्हणून प्रायम मिनिस्टर संपदा योजनेन नुस्तें ब्रीड जावपाक खंय तरी क्लायमेट हें जाता डिस्टर्ब जाता म्हणून आर्टिफिशियल लीव्स सगळ्यांना पोस्टाक घालता हे घालून कॉन्क्रीटचें ऑलरेडी घातलें आर्टिफिशियल कित्या खातीर नुस्तें पोसपाक जाय जमनीर हितून दर्या सो ही प्रायम मिनिस्टराची आयडिया लक्षांत येयलें न्हू से डिपार्टमेंट फूड सपोर्ट 100% फोटो घेया भुरगे आनी आमी हे फावट बोटींग करता ड्रोन सिस्टम केल्ले आहा ऑलरेडी सर्वे जालो आमचो तेजेर आतां ते आमी टेंडर करून एंगेज करतले तो रेंज ताजो 25 किलोमिटर आसा वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम म्हणजे ड्रोनाचेर आमी करतले प्रॅक्टिकली पळयले चॅक केले सो वी ट्राय टू प्लस हायकोर्टान कोस्ट गार्डाकूय दिला ओन्ली फिशरीजूच न्ही कोस्टल पोलीस आहा ते सेपरेट आनी कोस्ट गार्डाकूय ऑथॉरिटी दिली मिन्स हे करपाक 2-3 एजन्सी केन्ना देखून मोरले 7 तारीख नॉट मोरले ऑलरेडी हायकोर्टान डायरेक्शन दिलां कोस्ट गार्डाकूय कोस्टल गार्ड सेपरेट प्लस आमचे केन्ना देखून सुरू जावपाक फिशींग बॅनूच आहा न्हू रे सर नेक्स्ट सीजन देव बरें करूं तुवें आमगे फिशरमॅनाक पहले मातशें राव नरेंद्र मोदी जी उनके पास एक दिल्ली में जाके बैठक की थी और उनको संविधान दिया था कि उनको प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी जो है हम लोग शेयर कर रहे हैं जो जो फिशिंग डिपार्टमेंट है फिशरीज डिपार्टमेंट है वो फिशरमैन के लिए है वो उसका अभी जो हम जेट्टी बनाता है वो स्टेक होल्डर को ही देता है हम नहीं रखता है हम लोग नहीं मेंटेन करता है जो कुछ बनाएगा और बनता है वो फिशरमैन के अंडर ही देता है उन्होंने निवेदन दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी को उनका उसका प्रस्ताव अभी तक आया नहीं है उसका आप हम follow करेंगे हमारे पास आया तो करेंगे हम ये हमको हमारा स्पीकर बोला एक भी कंप्लेंट मेरे पास नहीं आया जो हमारा डिपार्टमेंट अच्छी तरह काम करता है थोड़ा थोड़ा ये हुआ गलती हुआ हम लोग है करेंगे और मैंने कोई फिशरीज डिपार्टमेंट इसको गिव फैसिलिटी टू द फिश हमारा जो डिपार्टमेंट है कौन सा भी चट्टी रहेगी उधर का स्टेक होल्डर बोर्ड एसोसिएशन है उसको देता है जो है उसको देने को है उसको प्रमोट करने के लिए
सर बैन कितने सर बैन जो बैन लगाया हुआ वो है है जो जो बैन है हर ईयर में दो नहीं नहीं पूरा डालने का it is not changing every 15 days or it is a 2 months ban. It is from initial stage. Not it is नया है नहीं. आप लोग पत्रकार नए प्रश्न निकालता है. जो बैन है वो कितना बरस तक 2 महीने का बैन रहता है. फिर वो क्या करते हैं? सीजन येतले न्हू ते इम्प्लिमेंट जाता दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तितलो ना तुमचें मॉनिटरींग Drone is one of the best system. Infrastructure drone is one of the best. आप म्हाका सांग इंडियेक सो पाकिस्तानाक बॉम्ब घालता ड्रोन सिस्टम. सो नेक्स्ट सीजन येतले ते बरे पैकी बरें मॉनिटरींग जातलें सी बेस्ट ऑफ बेस्ट आमच्या बरोबर पोस्टल गार्डा आमच्या बरोबर पोस्ट गार्ड आहा ते सेपरेट पुलीस पोस्ट गार्डाक दिना नेवीन कंट्रोल हाडूंक शकता कारण आमच्या गोंयांत पिकता पळय तेज्या पेक्षा जास्त नुस्तें भायरसून येता आमी ओके गोंयचे ते रेट वाडय कमी करी जाल्यार भायले मागीर हें करता नाही इज आस्किंग टू कंट्रोल द रेट तुजो क्वेश्चन ना खुबशे जाण आसा ते फॅसिलिटीज हांगासरले गोंयचे घेता आनी ते एक्सपोर्ट करता गोंयकारांक कित्याक नुस्तें ते हितून कन्सिडरेबल आमी कन्सिडरेबल आमी तांकां नुस्तें मारपाक आनी कसो सबसिडी दिला आतां आंब्याकार जेन्ना आंबे काडटा त्या आंब्याकाराक कांय सपोर्ट प्रायस ना काजूकाराक आहा पण आंब्याकार कशे रेट दिता ताका आनी कोण कितें करूं शकता सेम थींग आमी जे नुस्त्याक बोटी भायर वयता तांकां आमी कांय दिना एक वन्स वी आर गिवींग नेक्स्ट आतां ह्या फुडल्या वर्सांनी आमकां तांकां सबसिडायज आमी कांय दिना सो वी कॅन नॉट रिस्ट्रिक्ट देम साये नुस्त्याक लागून बी कितें स्कीम बीन काडपा तुमी फ्रेश वॉटर सगळे आहा स्कीम जाय तूं घे कितें करता ते घेवन आमी आहा